আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম জি কেমন আছেন আপা? अल्हम्दुलिल्लाह আলম ভাই তো দীর্ঘদিন মনে হয় যে একটু কম টাকায় গরুর মাংস বিক্রি করছে, কেমন মনে হচ্ছে? एक्चुअली लोग प्योरिटी देखते हैं हर जगह में प्योरिटी नहीं है कुछ लोग पानी में डिप करके रखते हैं पानी में रखने की वजह से ना गोश्त फूल जाता है फूल के वो एकदम कलर चेंज और खाने में भी मज़ा नहीं उससे बीमारी होता है ये लोग बिल्कुल प्योर काटते हैं सामने ही रखा हुआ है यहाँ से काटते हैं काट के हाथों देते हैं और इनफैक्ट माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा दुकान चलता है बहुत अच्छा चलता है इनका बहुत अच्छा। बहुत अच्छा चलता है प्राइस के मामले में कहे तो बाकी के मामले से इनका बहुत अच्छा रेट है बाकी जगह में जैसा गोश्त है वैसा मतलब रेट भी वैसा नहीं रेट बहुत महंगा है बट इनका गोश्त भी प्योर है और रेट भी बाकी दुकान से बहुत कम है हैप्पी। वेरी हैप्पी भैंस का गोश्त खाती हूँ जो काव ब्लैक वाला मैं वो खाती हूँ तो मैं उसके लिए आती हूँ हाँ मोइश মানে বাফেলো। हाँ जी ये मेरे हस्बैंड है मैं इनकी वाइफ हूँ हम लोग यहाँ रूपनगर में रहते हैं कमरंगी चार হাজবেন্ড हाँ जी ये ढाका का ही है ও দিল্লি কা দিল্লি কা না? আমরা তো অনেক বছর ধরে নিচ্ছি। আপা কি বাংলা ভালো বলতে পারেন নাকি? একটু একটু পারি ক্লিয়ার। হ্যাঁ এক্সেলেন্ট। না দ্যাটস ওয়াই আমি এত বাঙালি পারি না আর যেহেতু আমি পারতেছি এই আমার হাজব্যান্ড আমারে শেখায় আমাদের দেশটা কেমন মনে হয় আপনার? বাংলাদেশ অনেক সুন্দর জায়গা আমাকে ওইখানে অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং থাকে বাট এখানে আসার পরে গ্রাম আছে বিল্ডিং আছে সব দেখার মতন আছে তো এখানে নেচার অনেক ভালো দিল্লিতে বিয়ে করে ফেললেন, একটু গল্পটা শুনতে চাই। 19 সালে ফার্স্ট টাইম আমি দিল্লি গেলাম। দিল্লিতে আমার দুই সম্পর্কে খালা বাড়ি আছে, সেই খালা বাড়িতে গেলাম বেড়াইতে। তখন খালারা বললো তোকে এইবার দিল্লিতে বিয়ে শাদী করাবো। তখন আমি খালাকে বললাম যে খালা হ্যাঁ করবো, কিন্তু আসলে মন থেকে কিছু বলি নাই। আল্লাহ কবুল করে ফেলছে। তখন করার পরে তখন আল্লাহ ওদের বাসা নিয়ে গেল। খালা দেখলাম ফার্স্ট টাইম দেখাতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। বিয়ে করে ফেললেন? না, বিয়ে করি নাই। করেন নাই? তারপরে হচ্ছে 3 বছর পর আমাদের বিয়ে হয়েছে। 2022 সালের 23 তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছে। শরীরের ফল কিন্তু ভালো হয়। অনেক কষ্ট করছি ভাই, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে হ্যাপি। हम लोग जैसे मैं हस्बैंड चाह रही थी एक लड़की हमेशा यही चाहती है उसका हस्बैंड उसको मतलब प्यार करने वाला मिले ट्रस्ट करने वाला मिले तो रिलेशनशिप चलता है अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर सारी क्वालिटी है आपका बांग्लादेश ने इनफैक्ट मुझे गिफ्ट दिया है থ্যাংক ইউ। দর্শক আমরা এখানে দিল্লির এক আপা আসছিল, ভাই ওখানেই বিয়ে শাদী করেছেন। দুজনের সাথে কথা বললাম, খুবই ফ্রেন্ডলি, খুবই ভালো লাগলো। ওনারা এই আলম অ্যাগ্রো থেকে বেশ কিছুদিন হলো ওই গরুর মাংস সংগ্রহ করছে। এই যে এত দূর থেকে আসেন শুধু ভালো মাংস পাওয়ার জন্য। যাতে পানি না মিক্স না করে এই জন্য। কামবাঙ্গি চরে এত দোকান আছে গোস্তের, বাট সবাই কিছু না কিছু মিক্স করে। আলহামদুলিল্লাহ ওনাদের দোকান থেকে আমরা নিয়ে जिस दुकान में जाएंगे বাইরে वहाँ থেকে पे অন্তত ये पानी गिर रहा है पानी टपक रहा है नीचे तो वो पानी में ऑलरेडी वो लोग रात भर डिप करके रखते हैं और दिन में भी उसको डिप कर करके ना उसको गोश्त को फुला देते हैं लाइक उसका एक वेट आ वेट जाता बढ़ा है दे। पानी का एक वेट आ जाता है तो लोग पब्लिक तो वैसे ही यहाँ पे चीज इतना महंगा है और अगर खाना भी उनको ठीक ना मिले तो वो फिर बेकार है और यहाँ पे प्योरिटी है बहुत अच्छा है हाथों हाथ काटते और हाथों हाथ बेचते हैं इनफैक्ट रेट भी बहुत अच्छा है এখান থেকে দিয়ে দেয়। এইটাই সবচেয়ে মানে মনে আপনাদের যে চয়েস অনুযায়ী আপনি এখানে জি, জি, জি। মাংসটা সংগ্রহ জি। করেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ।